YouTube family, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. Yes. It's without Angelo. Good morning, friends. I'm Kushi Hatumi Sogli. घराकडे आमगे थिंगा साई बीन आहा आनी हांव पयलो येता मागीर एंजलो येतलो बिकॉज सिंबा लागून आनी आमगे रातिको आनी कित प्लॅन आहा तेक लागून आनी एंजलो म्हणल्यार तूं मागीर सायन्सा यो कित्या जाणा मागीर सिंबा न्हू दीसभर एकलो पडटा आस न्हू आत भायर सरले जाल्यार मागीर रावता तेश को प्रॉब्लम ना सिंबागे कांयच बट हांवें म्हणलें नाका म्हणलें हांव वयता म्हणलें बसीन म्हज्यान बसीन ट्रॅवल करपाक कितें आहा कांय ना न्हू सो कितू दिसांनी कितू म्हयन्यांनी केदां ट्रॅवल केलो बसीन कोणा खबर आत बॉम्बे वचोन येयलें तें एक ती डिफरंट जाता न्हू ही लोकल अशी न्हू म्हणलें हें अशी म्हणजे हिंगसो घराको म्हणटा सो हांव वयता बेगीन पयलें म्हणजे तू काल जावन पयल्या फावट वयता एक पळोवपाक गेलें एक्चुअली बसीन तेजे पयलीं गेलें ना वचोंक ना काल जावन बसीन वचोंक ना तूं हे गेलां ना हां गेलां काल जावन वचोंक ना तूं ओके बरें हा चल हो सो बसीन वयता आनी म्हाका लायक बसीन बीन अशें करून ट्रॅवल करपाक इयरपोड्स दी रे म्हाका म्युजीक लायक ओके सो हय सारी पा ना तूं हालायचं हा कनेक्ट करून दी म्हाका सो हांवें जयता म्हणलें हांव आनी मागीर हो येतलो आनी सिंबा आहा भितर सो तो म्हाका बस स्टँडाचेर ड्रॉप करतलो आनी म्हाका कितें घेवपा जाय ना फुलां जेल घेवपा जाय फुरसा घालपाक आनी आतां भायर सरता म्हणल्यार भायर जाली हेका आहा जेवण कालची कोडी बीन आहा कालवांची कोडी सो तो भायर हां दोनी जाय म्हाका आनी हेचो एंजलो म्हाका ड्रॉप करून गेलो आनी सो गरमी जाताली बसीन सो जे भाशेन तुमकां सांगलां बरें तेंपान हांव बसीन वयता आनी केदो काय घराको अशें करून पावपा जालो म्हाका बरें एन्जॉय बीन करता जाल्यार म्हाका लायक अशें करून बसीन बीन वचपाक सो चोया केश कोन्न जाता ती म्हजी जर्नी फ्रॉम म्हापसा टू वेर्ना आनी वन मोर थिंग तुमकां सांगपा जाय म्हाका जाय जाण म्हणटा पायना तुगे पायगे घर दाखय गॅस तें हांव तुमकां दाखयतलें बट आयज न्हू पायगे घर मागीर आमगे म्हापसा बस स्टँड सो पायगे घर हांव मागीर दाखयतलें म्हाका पायन सांगलां टायम आहा म्हूण तेका दाखोवपाक कित्याक तेका कितें तरी मुकल्यांक करपा जाय सो हांव तुमकां दाखयतलें एक दीस पण आतां न्हू कळ्ळें न्हू तेका लागून प्लीज मातशी रागार जायना काय पण येस म्हगे म्हापसा घराचोय टूर दितलें आनी म्हगे वेर्ना घराचोय बीन टूर दितलें नेक्स्ट थींग आजूं आतां पेन्जीम पावली सो तेका लागून न्हू हांवें म्हणलें आवय कितू वोगोत गेल सारको बसी तेका लागून मातशें बेजार बीन जालें अर्दी वर माय सारकें ट्रॅफिका लागून परवरी आनी एक न्हू शूट करतालें कितें जाणा हांव तुमकां प्लेस दाखयचोय हांव आनी एंजलो फर्स्ट म्हणटा ती खूंय मेळ्ळो न्हू हिंगा यायचोय पणजी बस स्टँड लव स्टोरी आयकल्या न्हू तुमी गेली चोय हिंग यायचोय हो स्पॉट ओके से लुटना हिंगा बसता हांव बेस्ट न्ही सद्या असो गर्दी जाता सारकी हांव मागतालें एसी मेळ्ळ्या पूण बस पण एसी ना बस ओके सो ते एक वर जाय म्हाका सारकी पावपाक 45 मिनट्स बाय कार बाय बस तीन रावता न्हू बस ट्रॅफिक बीन आसा ट्रान्सपोर्ट सिग्नल बीन पडटा तेन्ना पण टिकेट बीन रेडी करून घेता हें आनी गेलां हें फ्रुट्स घरा कडेन चलो काय म्हाका सांगता पेन्जीम पावला म्हणून एंजलोकूय बीन सांगता पेन्जीम पावला म्हणून आता म्हाका करपाक
पाहिलं आता माहिती आहे घराकडे जाऊ रे बसतारा बस टाकी हाडपान पिया टाकी टाकूला रे आमगेलो टाकू रे टाकी किती झाला बाप येईल ना बरं चलो विचारताना घराकडे 6 hours later. मी बशीन केला आम्ही मागीर तुमकां दाखयता फूल लूक हेजो हा फूल लूक तुमकां दाखयला कितें हांवें गेलें आमी वयताय न्हू फुरसा वात पेटोवपा फुरिसा आमगेलो हिंगा सो वात पेटोवपा वयताय फुरसांचे आमचे बरोबर टोकी बीन येयला प्रेसली काडपा सांगूंक जाय आसलोली टोकी उठ कितें म्हणटाय तें ओमनी थिंगा लायता ओके ओमनी हा न्हू केस उठली तेगे उठले उची कोण आले तू टोको उठले टोकी केस उठनाचे आहा तो बसन म्हणजे आनी हेचे न्हू बाब न्हू होगेट पेटयतालो कित्याक सायबिणीचे पयलीं न्हू होगेट मारताय आनी मागीर तेस बीन जाय न्हू परतून होगेट मारताय होगेट मारताय लोकां एशें कोन्न आपोवपा की हाय म्हूण एशें कोन्न आनी आयज सायबीण न्हू आयज आमगे आनी काल आहलोली आमगे व्हडली घरां सो व्हडल्या घरांसून मागीर हांव सायबीण हाडपा वयतालें हांव आनी आंजलो Minutes later. सो आता बोलते हैं सान सुजे दे आर्यल पाय एंजलो हा आज एंजलो लोकेशन घालता बिकॉज आयज आमकां हा 21st बर्थडे सान तेगे सगळे कजन्सान मेळून हुंय तेका एक सरप्रायज दिला म्हणजे दितोली आता लायक म्हाका इनवायट केला तेगे कजन्सांनी आनी ते खबर ना बिलकुल बीन की हांव येवपा हांव ना कांय आयडिया ना सो चोया तेगे रिएक्शन केश कोन कितें आसता तें आनी तुमकां बीन दाखयता ओके सो आतां गुगलाचेर हें कोत्तें थ्रू गुगल आमी वयतली थिंगा आमी केन्ना पावल ना ती अर्दां सो पाय पावला न्हू रे पाय तूं पावला रे पाय ओके ओके पाय पावला हूँ सो आमी पावले ना आनी चोया हूंय पावताय ती केपें आयल्या हूंय ते सो ते चोया हॅपी जातले म्हाका दिसता चोया तेगे रिएक्शन केश कोन कितें आहा तें कित्याक तुगे कजन्स बी सांगता दिसपाना केशे तुगे विडियोज बी ते मिस कोन्ना हूंय ओके सो 2 ओपन केले सो एक हेजेरू हें केल्यार बरें 2 म्हाका बेश्टें घुस्पोवपा जाता मागीर
सो आता मग थँक्स स्टार्ट करता है. हॅलो फ्रेंड्स, कशी आहात तुम्ही सगळी? हॅलो म्हटलं. हॅलो हॅलो कशी आहे म्हणून. कशी आहे तू? कशी आहे? सो मगे लुकूय बीन तुमकां दाखयतलो, हँसलो गेलोय बीन लूक दाखयतलो, फाय गेलोय बीन लूक दाखय, थिगाय गेलो लूक दाखयतलो, पण थिंग पावन दाखयतलो. पडटा तरी पडटा दाखयचे पडटा सिग्नल पडला ताका लागून रावले आमी सिग्नल लागून. ओके सो आतां आमी पावली फायनली. तेम सारकी मॅप धाडलो न्हू लोकेशन, सो तेजेसून सारकी पावली. सो वयता आतां चलो अनाउंस करतली आणि ते सरप्राईज ते खबर ना मी येईल म्हणून. सो इवन आय एम एक्साइटेड. या Okay, music is already on. Stand and start moving. Come on. So now you give the phones back, and when you come along. वन मोर थिंग हांव तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदता. ड्रेस मगे न्हू पॅटर्न तेश करून एश करून कांय बीन चिंतना काय मगे ड्रेसा चोयना तुमकां कळटलें मुखार मुखार कितें म्हणपाक सोदीत तें. सो मगे ड्रेसा पॅटर्न तेश करूनच तो कळ्ळें. Sure. Are there too many people that you like? Okay. Okay. You can close your eyes. Close your eyes. To know that you like someone, like something to watch on YouTube, and I know that you will love the surprise too. So I request your cousin to kindly get them. You've guessed it? No? Sure? Are there too many people that you like? Okay. Okay. You can close your eyes. Close your eyes. Close your eyes. No cheating, huh? It's cheating. Close, huh? Don't open. Okay, now you... Okay. Well, I cannot have anyone better than Levina who could introduce the surprise itself. Yes or no? Yeah? Over to you, Levina. Thank you so much for coming. Yeah, the famous vloggers from Goa. Thank you. Well, ladies and gentlemen, I request all you lovely people to give them a round of applause. They are famous vloggers. Okay, they keep on going to places and vlogging about it. So I request all you lovely people to give them a round of applause. Clapping burns calories, huh? Message. लाईक एक दीस पासून केन्ना चुकयना आमी म्हणजे म्हाका नॅचरल तेगे कजनान सांगला आनी आज पासून कजन्स कितें म्हाका सांगता की आमी लंडनसून विडियो चोयता तेन्ना. सो थँक्यू सो मच. एप्रिशिएट म्हाका मुगे करते कामाक लागून आनी म्हाका मुगे करता तेन्ना आयज हांव येयलें. सो लायक बिजी आसोनी बी शेड्यूल. थँक्यू सो मच. Mama.
आम्मा एचुई आता नेसायसून आमी बायसोली सांजुजे ते आर्यल हुई मुटाय नेसाय बीन मुटाय म्हाका खबर आलो पण इतू सिटीत केल नाय बरे भाशेन आमकां ट्रीट केल ते बीन सगळ्यांनी तेगे कजन्स सगळ्यांनी तेय बीन फुल फॅमिली तेगे नेसिल्डागे मामी डॅडी ती येयली आमकां पावोवपा बीन एक बरें दिसलें लायक थ्रू युट्यूब आमचे फॅमिली काय बरी जोडटाय लायक फॅमिली कोत्ताय लायक फॅमिली जोडटाय आमी सोबत जालें बरें दिसलें आमकांय बीन तेगे सांगताली ती तेगे कजन्स बीन चोयताय आनी बरें दिसलें आमकांय बीन सो तेगे कजनागे आतां कितें बर्थडे आहा म्हणटाली 21st बर्थडे बट लेट्स सी आम पावताय बीन जाल्यार आनी या खूब एन्जॉय जालें सो पाय कितें म्हणटा अबाय तू काय कित बरें कितें दिसलें तीक असो एकदम बेस्ट ब्युटिफूल बरें आमकां सुरी केलें तेणें बरें सगळी ती फॅमिली आमकां बरें विश केले बरें भाशेन हें केलें आमकां जे बाबा दिलें आनी तें बरें एकदम बरें ब्युटिफूल Angelo, what do you have to say? येस आमी युट्यूबा थ्रू इतले आमकां लोक ट्रीट करता पळय आमी बिलीव जायना की आमी आमकां इतली भाशेन ते मोग दाखयता आपल्यागे गोंयच्या भाशेन स्पेशल सारकी ट्रीट करता एकदम बरें दिसता की आमी हें चिंतूंक नासलें आमी हे युट्यूब करता खरें पूण आमकां चिंतूंक नासलें की हो मोग मेवतलो म्हणून थँक्यू तुमकां सगळ्यांक आनी कनेक्ट जाता बीन म्हणून हय कनेक्ट जावन आमकां मागीर तुमी इतलो मोग दाखयता इतली हें आमकां सारकें प्रेशियस की स्पेशल की फील करून दाखयतात सो ते व्हडलें आमकां एकदम खूब सारकें सो थँक्यू तुमकां सगळ्यांक तुमकां मोग आनी सपोर्ट करता म्हणून थंय पावले आमी चांदोर मडगांव गुगल म्हाका तशें दाखयता मगो इंडस्ट्रियल स्टेट फाटल्यानूच एक काम कर एंजलो गूगल ऑन करूया आय थिंक मुखार वचून टर्न मारीट चेक करूया आमी बिनींग मातशी घुसपोली हांव पयलीं पाटी येयला बट आतां कितें जाणा गूगल मॅप चयता न्हू तेणें म्हाका लोकेशन धाडलो सो तेका लागून मातशें लायक कॉन्सन्ट्रेट जालो कित्याक एक पाटी वेर्ना मडगांव घाल तूं वेर्ना घाल बेटर वेर्ना मडगांव मार्केटा बीन व्हरो हा सो येस खूब एन्जॉय केले आमी थिंगा बरी मातशी न्हू तेंगे न्हू लादीन बीन आलो ती आमकां चुकली आमकां आनी चडी बीन कॅप्चर केला मातशी कॅप्चर केलें बरें हें केलें आमकां ते बीन सगळ्यांनी आनी तेगे हुंय सरप्रायज एश कोन आसलो हुंय लायक तेका सांगलें हुंय कोण तरी मेळपा येवपा पण ते म्हणटा हुंय कोण मेळटलो आपल्याक ना आपल्या त्या भयणी हुंय पोत मोठ हुंय ते कोण मेळपा आहा ते आपल्या बरोबर केन्ना जेयताले बसून हाताले ते म्हणटा हय सगळे जेयता हाता तुजे बरोबर सो मुगे विडियोज लायक मुगे विडियो चोयता न्हू तुमी लायक हांव जेयता रांदता सो तुमी बीन म्हजे बरोबर आयशी न्हू थ्रू विडियो सो तेगे बडी म्हणलें हय ते चिंतपा पडलें आपूण जेयता आनी हाताले कोण काय एशको मागीर केदो तेका सरप्रायज दिलो तेका एमसीन अनाउन्स केलें की उमगे हा म्हणून येवपा आहा आनी तुका सरप्रायज म्हणून तेगे दोळ ओपन करपा लायक व्हडलो सरप्रायज दिलो तेका सारको व्हडलो सरप्रायज आनी ते मुठूय तेगे कजना नेसिल्डा मुठूय स्पायनन एंजलो बॉम्बे आया म्हणून ह्या दिसा ते गोंय येयलो न्हू सो मुगे विडियो चोयल ना तेणें आनी ते मुठूय बॉम्बे गेले ती म्हणून सो ते दोल्ले तेणें पेंडींग आहाय ते मागीर ते सगळी तेगे तिया बीन सगळी बरी भाशेन तेगे कजन्स बीन बुद्दो जाय भाशेन बरें दिसलें आमकां न्हू ए सायडीनसूनूय पावता आमी इले दिसकोनूय पावताय 28 मिनिट्स हे लॉंग पडटा आसतले न्हू आस्ती स्ट्रेट वच आस्ती वय स्ट्रेट दाखयता वच आस्ती वय आस्ती ताका बाय बाय सांगला या म्हण एका उतरान बाय ताकू चले बाय ताकू गुड नाईट बाय स्लीप सो आता बरी फ्रेश बीन जाले बट म्हाका हाल न्हू
ऑयल लावपा जाय पांय बीन म्हणटा की खोबऱ्या तेल लाय म्हणून सो हांवें म्हणलें ओके सो पांयान म्हाका म्हणटा खोबऱ्या तेल घाल खोबऱ्या तेल लाय बट हांव चिंत्तालें वॉश करता म्हण बट हांवें म्हणपा लागलो बरें न्हू खोबऱ्या तेल दाखलें आसतना आमकां अशें करून खोबऱ्या तेल बी लायता न्हू ताका लागून हालें हांव बरें खोबऱ्या तेलान बरें हांवें सांगता म्हाका मसाज कर म्हणून ओके हांव तेका करतलें आनी तो म्हाका करतलो अशें करून आमगे प्लॅन जाला येता आसतना घरा आनी हेचे तेमने क्यूट अशें न्हू हें दिलें टेक अप बरें क्यूट आं बरें लायक आम थिंग बसलो न्हू भितर पांय बीन बसलो न्हू सो तेम न्हू आनी दिले आमकां 3 हाडल्या आगे एक एक्चुअली 3 गरज नासलोली पायकूय दिला म्हाकाय दिला आनी आंजलोकूय बीन दिला सेपरेट एक बरें क्यूट तुमकांय दाखयचें दिलाचें 2 हेचे सो हें आतां ओपन करून दाखय तुमकां कितें Ferrero Rocher chocolates hai. Thank you for celebrating with us. Wow, very nice. Very. And they theme here loli peach. Isko color theme ahlo tegeri. Ani कितरी grass कित मोठा आहे paper grass. आणि एक किचन हाचे बरे न्हू आणि हा आणि याचे कॅन्डल कॅन्डल दिल्या सो याचे लायट ऑफ कर बरें दिसता जे लायट काय दाखय लायट ऑफ करून दाखयता सो लायट ऑफ करून दाखयता तुमकां फ्लॅशी बीन बंद करून दाखयता तुमकां किशको उजवाड पडटा जे बरो दिसता न्हू सारको बरो उजवाड पडटा न्हू हेजलो सो ऐसो दिल तेमी सो एंतनी बीन आहा बरें आनी हांव केदो बॉम्बे गेलो न्हू तेदो न्हू अशें करून कॅन्डल चाललो थिंगा हांवें बॉम्बेसून येयन मागीर म्हणलें अरे योर्स पायना तूं एसो कॅन्डल्स घेवपा जाल्यार कित्याक क्रिसमसाक म्हाका कॅन्डल्स जाय कितें अशें करून डेकोरेशन कोत्ता येतो बट हांव आतां वचपाचें आहा न्हू एनीवे सो घेतना बरी एक बरी एसो हांवें केन्ना एसो चोयल ना ते दुसरे आसता तेचो एशको वायट ते चोयलोले बट बरी आसता चोवपा न्हू उजवाडी बरो पेट्टा चेक ना ते चला लाइट का ओके बंद कर दिला आणि थँक यू सो मच लाविना थँक यू सो मच नेसिल्डा थँक यू टू ऑल युअर फॅमिली मेंबर्स तुगे तिया तुगे नेसिल्डा मामी मागीर नेसिल्डागे मामी लाविनागे मामी तेगे लाविनागे भयण मागीर तेगे तियागे चेडो नेसिल्डागे डॅडी बीन सगळी लाविनागे डॅडी बीन सगळी बरी बरें केलां वालोर पांय हांगता वालोर तेंकां कित्याक अशें करून आम बायली ती बीन आम केन्ना मेळना आम तेंकां केन्ना मेळना थ्रू विडियो ती कनेक्ट जाली आमचे बरोबर थ्रू विडियो ती कनेक्ट जाल्ली जे भाशेन तुमकां एंजलोन सांगलां सो एक बरें दिसता एक वालोर बरें कोत्ताय न्हू बरें दिसता हे भाशेन आनी कितें तरी तुमकां सांगपा जाय म्हाका सो तूं म्हणटली लायक फूल विडियो कित्याक केलना ते 21st बर्थडेचे सो हांव तुका सांगतलें कितें तें तूं म्हणटली रे तेम सांगलां तुका करनाका तेशून कांय ना बट जस्ट एक्सप्लेनेशन दिया म्हणलें कित्याक हांवें केलना एंजलो तुवें येता ओके येता सो हें न्हू हिंगा सगळें काडटा किचन बरी न्हू कित्याक घालतली हांव दत्ता हे म्हाका एशें करून लायक म्हणजे ती छोटा आसा शोकेश आहा न्हू आमगे न्हू पयलीं शोकेश नासलोली हें घरा सो हांवें एंजलो म्हणलें आमगे कार्पेंटरा सांगी आमकां शोकेश करून दी सो दॅट आमगे ग्लास हे कितें एशें करून होम डेकोर कितें एशें करून होम डेकोर म्हणल्यार एशें करून कितें एशें करून मेळटा न्हू टेक अवे बीन दिताय बीन न्हू एशें करून सो एक हें अशें मेमरीज अशी एक रिमेंबरन्स अशें सो ताका लागून आनी हें पासूनचें बट न्हू एक रिमेंबरन्स अशें येस हांव दवरतलें बरें दिसता न्हू चोवपाक ओके सो फ्रेंड्स तुमी म्हणटली आयज आमी 21st बर्थडेक गेल्ली पूण आमी फूल कॅप्चर करूंक ना कित्याक आमी पयलीं हे 100 केन्ना आमी वयताली आनी
आख्खो तेमची कितें ओकेजन आहा तें फूल कॅप्चर करताले पूण ते मागीर आमकांच मातशें बरें दिसना खंय जालें की हायलायट्स जाताले कोण आमकां इन्वायट करता आनी आमी आमचो तेंचे हितून आमी फूल आमचो ब्लॉग हो केलेलो अशें जाता सो आमकां तें बरें दिसना म्हणून आमी चिंतलें की आतां आमी तशें करची ना म्हणून कितें मेन आहा पळय तें दिलेलें आमी दाखयतलीं म्हणून फूल आख्खी घेवची ना पूण तुमकां समज जाय जी तुमी आमकां केन्ना इन्वायट करता आनी तुमकां जाय की आमी ते रिकॉर्ड केलेले आमचो ब्लॉग केलेलो फूल कंप्लीट तेजेर कित्याक तुमकां मागीर एक मेमरी कशें उरतलें म्हणून उगड आसा म्हणून जाल्यार तुमी आमकां सांगूं जाता जेन्ना तुमी आमकां इन्वायट करतले पळय तेन्ना तुमी सांगूं जाता की तुमी प्लीज कम आनी तुमी ब्लॉग करा म्हणून आमचे हेजेर ओकेजनाक तुमी येता आसतना सो ते आमकां एक मेमरी कशी उरतली सो तेन्ना आमी मागीर करूंक जाता पूण तुमी सांगल्या शिवाय आमी ते करूंकशे ना आमी ओली इल्ले क्लिप काडटली आमकां दाखोवप आमचें आमी कितें खंय गेले आनी कोणाक विजीट केला पळय ते मेन कितें आसा दाखयता सगळे आमी कॅप्चर करूंकशे ना सो तुमकां जाय जाल्यार तुमी जाल्यार मोस्ट वेलकम आनी आमी फूल मागीर ब्लॉग कंप्लीट ब्लॉग करतले मागीर आमी तेजेर आख्खे कॅप्चर करतले आमी स्टार्टींग टील दी एंड सगळे दाखयतले बिकॉज थोडे अशें करून कम्फर्टेबल आसना अरे आनी लायक थोडी अशें करून टीव्हीची येवपा सोदताय आपूण येतली अशें जाता न्हू थोड्यांक कितें फाटफुटी जाता स्पायनाक काडटले आपणान इन्वायट केलें जाल्यार आपूण टीव्हीचे आपल्या येवपा नाका हेच जाता स्पायनाक आपणान इन्वायट केलें आनी स्पायना जर तर काल जाल्या आनी जर तर स्पायना आपणान सांगलें तेजे पयलीं स्पायना प्लीज काडनाका केश दिसता तेका हे भाशेन म्हणटाय न्हू चिंतताय आमी न्हू सो तेका लागून आमी चिंतलें की तुमकां आमी पयलीं सांगतले की आयज पासून लाविनागे हेका आमी लायक चिंतलो इल्लो काडटो म्हणून सो दॅट ती अनकम्फर्टेबल आसून शिरी पडना न्हू तेका लागून मागीर न्हू तेकी फॅमिली मेंबर्स म्हणपा लागलो स्पायना आमगे हेजी केन्ना तरी फंक्शन आहा तेन्ना तूं यो आनी विडियो काड सो एक आमकां कळ्ळें अच्छा फायन तेंका लायक विडियोची येवपा बट आयज आमी प्रिपेर्ड नाहलो तेश कोन कळ्ळें सो तेका लागून इल्लें दाखयलें आमी हां एशें कोन्न जावं शिरी पडना की एशें कोन्न तुमकां फील जावं शिरी पडना की एंजलो स्पायना वयताय ओली तेंक व्यूज येवपा जाय म्हणून कळ्ळें न्हू हय व्लॉग सो तेश कोन्न बिलकूल बी ना आनी एंजलो म्हणलें पयलीं तेगे रिएक्शन काड आं कॅप्चर कर इतलेंच म्हाका जाय तें म्हाका मेन इम्पॉर्टंट आहलोलें आनी म्हाका तेका बर्थडे वचोंकूच जाय आहलो तेगे कजनान न्हू म्हाका बरें पयलीं सांगलोलें जे भाशेन तुमकां सांगलां बरें पयलीं सांगलोलें बट आयज एक्चुअली आमगे सायबिणूय बीन आनी लायक सायबीण म्हणून आमकां बरें अशें करून लायक एक वीक पयलीं कळ्ळें अमके दिसा सायबीण पट म्हणून आमगे सो किश कोन्न तेंक ना म्हणटलें 2-3दां तेगे कजनान विचारलें येतो न्हू स्पायना येस डेफिनेटली आय वील कम अशें करून म्हणलें बिकॉज ते खूंय मुगे विडियो चुकोयनासतना चोयता तेगे सगळी फॅमिली जितली तेगे कजन भाव सगळीं म्हणपा स्पायना चोयताय स्पायना आपले आपूण तुमकां यूकेसून चोयता हे भाशेन सांगपा लागलो कितलो बरो दीस आख्खी तेंगे कजन लायक तेंगे डॅडी मामी तेगे तित्यो बी सगळीं जाणां मागीर केश कोन्न दिसतलें हांव वचना जाल्यार आनी काल पासून तेमी म्हाका म्हणल्यार सगळें यू आर कमींग ना म्हणल्यार आय वील ट्राय माय बेस्ट म्हटलें कित्याक सायबीणूय बीन न्हू आनी आमगे सायबीण बेगीन जाली सो हांवें बाबा म्हणल्यार वयता बाबान बी कांय म्हणना बाबाकूय इन्विटेशन आलें बट बाबा येयलो ना पाय येयलो हांवें चिलो पाय वयलो पाय म्हणपा लागलो बरें आपूण येता म्हणपा लागलो रे आनी तेका लायक आमचे बरोबर पायक बट बरें आनी वालोर बी भशेन एक तेकाय बीन बरें दिसलें लायक तेका आपल्या चेडवाक लोक इतलो हें करता रेस्पेक्ट दिता आनी बरी करता सो तेकाय मागीर तें बरें दिसता हय सो ते भाशेन आमी चिंतलां की आतां कोणागेली अशें करून बर्थडे या आसताय न्हू इन्वायट करताय जायत जाणां बट एक पावटी आमी बीन बिजी आसताय सो जायना एक कोण इन्वायट करताय थिंगा पॉसिबल जायना सो चिंतपा पडटा खूंय वयतली भाशेन कोणागे काजरा इन्विटेशन येयलो आहा जायते येयले इंस्टाग्रामाचेर बीन इन्विटेशन काजराचे बर्थडेचे पोत्तणे मागीर रोसा बीन अशें येयले बट कितें आहा दुसरी मागीर चोयतली म्हणटा आज फायना ओली रोसा काजरा वयता व्यूजा लागून तेगे व्लॉग जावपा जाय म्हणून कॉन्टेंट मेळटा न्हू तेका फूल आख्खो काजरा सो आमी चिंतला ते भाशेन बिलकूल बीन ना आनी आमी चिंतला की आमी ते भाशेन करपा नाय तुमी सांगाय म्हाका मेसेज कराय ह्या नंबराचेर मेसेज कराय सांगाय स्पायना इट्स फायन विथ मी यू कॅन डू अ व्लॉग होल व्लॉग कित्याक थोड्या चॅनल आसना न्हू जे भाशेन आमकां आहा आनी तुमगे ती मेमरीज मुगे चॅनलाचेर उत्तरली न्हू केन्नाय चोवपा जाता न्हू ते उत्तर तुमगे मेमरीज रायट सो ते भाशेन सो तुमी सांगाय आमकां कळ्ळें न्हू सांगना जाल्यार प्रॉब्लम ना अशें करून चिंतना आमी सांगलो ना तेका व्लॉग कर एश ना आनी मागीर स्पायना येवपा ना अशें करून बिलकूल बीन ना कळ्ळें न्हू आमी येतली खूंय पॉसिबल आहा थिंग येतली
आनी मी काम पडलें मागीर जावपा ना न्हू रे थोड्यांचे सो हें म्हाका सांगपा जाय आसलो तुमकां कळ्ळें न्हू कित्याक आयज तेगे फॅमिली मेंबरां जाय आसलो आनी केलो बट आमी प्रिपेर्ड नासलोली कित्याक आमी ब्लॉग करता आमी चिंतलो इल्लोसो बेस्ट इल्लोसो करतली अशें करून कॅप्चर फूल करतली भाशेन चिंतलो नासलो ओके सो इतलें सांगपा जाय आसलेलें आनी वयता न्हिदता आनी वन्स अगेन लविना एंड फॅमिली थँक्यू सो मच थँक यू सो मच गॉड ब्लेस यू आतां आमी न्हिदते आनी टायर्ड जाला बट चलो या सो आतां जॅम काडटा मातशी एक बरी जॅम काडटा आनी हेचो थोडेशे पिक्चर्स ते म्हाका धाडलेले म्हजे बरोबर तेम काडलो ते बीन सगळे आनी हांवें म्हणलें चलो मुगे व्लॉगान हांव शेअर करतले पिक्चर्स सो हेचो तेगे रिएक्शन कशें करून ते हॅप्पी जाले म्हाका चोयन आनी हांवूय बीन खूब हॅप्पी जालें जे भाशेन तुमकां सांगलां हांवें आनी या सो आंजलोय बीन चोय काय वो थिंगसो व्लॉगिंग करता सो येस इतलेच आयज दिसाचे आनी कांय ना आनी ते हो आतां पिक्चर आहा तो तेगे तिया बरोबर ओके सो इतल्या मुटा आनी मुगे व्हिडिओ हिंगा एंड करता सो मुगे व्हिडिओ तुमकां लायक जाल जाल्यार लायक कराय शेअर कराय सब्सक्राइब कराय टिल देन सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो बाय माय ब्युटीफुल बाय टेक केअर गुड नाइट